ne kuma in fo ka korobi se aka hey te kuma ma togola te kuma fa ma togola parce que ni kuma na doro ta monter ako ka bi transition de ako ka bi transition ko hasimine ta don ani solo su to munu barake dushi don ma ko ta shila ne na shima delika sigi nta fe nuka sigi nga ne nyebe mina bamana ngo te ko suru kuti ngumanda benindema ngale na ala bunyana ni franci ko ko ga minke ya amai aw ma kay franci deba ulu bela pression minke sa da fe jamana be ka don ni dundulu bana gerabe ke mundulu la ni franci na iya umna ka duma nu ye yanchi ubitla ubisika jamana mai sawara ma wara ka satuma ni franci ya nege na e frontière u datugu kodo arta a fo ala sani uka logo bi tolu bore uka baranda na masabi tolu boloyi abe abulu ka jamana de unde mago saye afoy ti sawmaya malien be balo ya bi sangelenge ka balo ti logo jira ibe ka bu fe ya blaise bu fe ya nyon to fo de damne na sam munu ya u dawye ku fofo ye na soro sira ko ki dawye no ba nye ye halka sondoro u ka fanga kontiena na ana soni do dimaya parce que wi kala onde no fe naya o awye bo president mena franci fe ni tatiena ni ma arabu jamana do yini bisla na fon fe tatiena be gasla me to kan fola munum bi ate to bu yede ate to kan yere me okay an yere dama do ya koy amale ndama do na yon fere ya be kaunde la bamana ngote ko ni ka wulu jugu fa dota biki Afrique fa to nyebe ka bo Mali fe kuma mina we malien were ke kuma e ka bloki bo anjunu ngumbia ay tienfo ani ala chela anjunu ngumbia na ngunde mone fa nga fa mo tika tienfo to buyi anjunu ngudo mone kashi ja okuma kuye kuma de ja tiente sisa ayo okuma fo ba usoro fana antara ka blawlu contrôle la katla kulu baga kube ka min fo ko yere ka kuma ino ta woni jonde unde on biya ni franci ko to ma ngoti on ye mun de model wi mo bena ne kan kuma in ko karibi iya fo ya ka koro ifugar de isegiri ko de aya to nga pota mama ko to fo de mama ba fo ibi ni kuma in ko karibi kumbe to bu kela ka koro mais ça kera sere ise irekila parce que on beteli la ilaha illallah ngo anga makala ne be mone dumbala wini ka amfani mone ni démocratie ko do muno e troisième mandat ke sa to bu mun folu sedaw ya mbar ko jme tawlu kama soro sibe ro wara kunaw bo ya fen foya urwa be jamana munun kuna to amerique fen folu ya ya do election te ke dai urwa ide mfle ndef ne reflala ndinge fle o de bina blan nona mo de fle o be blan ndinge nona o be jamana munu na to bo be mfulu wa ngalodo ha datu nyere te chen bitla ku denga do anga fara fi damate nyondo ya fe bebe do malla ka datu ku leto ya tete datu ku be dro ku nyew ya fando la datu ku be juin ya fando la datu gume fenda ma minya ni to bu yara ka jamana fambola dambola datu gule do marama feye ya fandola oye neta fo nete au conseil nyemay nda ko may nte tonante foida neta fo mo ko to la ngane be kani fo yere tola na ma mi convaincu ni tukurana oyoy na mi convaincu dondo ko ni ana fo ko ne kunya fo mama e sande be soro ni modenti isera modenti zoro ante dem sengo jugo yeble de na man chugo don i modenti ba fi shuma tout da mo ke ku fugar deunde parce que uma sega sabali ambar ko le damado damaka uma sega sabali ambar ko kalo damado damaka usegira ka tu yere ke jonde unye ku dajuru di umara ba koroma ama yere ke fuyeta da ay jamana jume doni dala nama sabali toroka bamano woti ande fo bonanga ka koroko mama ni ma shishimuyu ate mana enyena ni tasuma shishi damne ni shishi makuila ayele te bo enyena awasida sa kala sira sufuru kuna sade bamaro ngote ko ni kala sira sufuru kuna marbaya sa dondo bede ibi ke cheidi aslama wa ambe ya fanyo ma kuma do baratu do be luka girindoni ngate nya faka fati
bi ma fugardiya bila farafina de n b'a fɔ tan parce que n'i ma fɔcogo de bɛ kuma ninnu na n'i ma fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi ma fugardiya bila farafina ya a ma farafina kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni Mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔnin kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an maraba kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulo bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana du kama kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko tuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye u ye fɛn dɔw fɔ an ye nin fɔ minɛli bidaya a kuma sera sa an ka lajɛ an ka sumudu dɔɔnin kɛ o kɔrɔ ye di ka cɔri dɔɔnin ka don dɔ kɔlɔn se ka bila don dɔ min ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye di ko furancɛriw bɛ datugu BCEAO bɛ jɔ n tɛ kuma i tɔgɔ la dɛ n ko ne de tɔgɔ la ni ne kɔni tɔgɔ la don wa k'a ta ka taa n'a ye BCEAO k'a ci su la karamɔgɔkɛ kuma jugu tɛ koyi heyi kabi ɲɛma suya a bɛ ji bɔ parce que a bɛna fɔ ko nin ye kunfin kumaw ye mɔgɔw ka wari bɛ yen n'i y'a ye i bɛ sigi i bɛ wajuli kɛ heyi an tɛ wajuli kɛ ni maa si ye ni Ala ka dɛmɛ tɛ bi hawlillahi wa quwwati kabini tubabuw ma na Mali la yan Mali bɛ yan a kun bɛ Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ BCEAO ma jɔ yan Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ma don CEDEAO la Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ni Faransi ma ɲɔgɔn ye ne ye kuma in fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n tɛ kuma maa tɔgɔ la n tɛ kuma faama tɔgɔ la parce que n'i kumana dɔrɔn u bɛ taa monter a ko k'a bɛ transition dɛmɛ a ko k'a bɛ transition kɔ Hasimi ne t'a dɔn ani sɔrɔsi tɔ minnu bɛ baara kɛ n t'u si dɔn n mago t'a si la ne n'a si ma deli ka sigi n t'a fɛ n'u ka sigi nka ne ɲɛ bɛ min na bamananw ko ten ko suruku tɛ ɲuman da bɛɛ ni den ma n kɛlen na Ala bonya na ni Faransi ko ko ka min kɛ yan a man ɲi anw ma a ka ɲi Faransi de ma o danaya bɛn yɔrɔ n dan b'o la n'o bɛ da n'o bɛ wuli balimaya t'anw ni tubabu cɛ koyi hali an wolo tɛ kelen ye an tɛ continent kelen na wa farajɛ tɛ baraji ɲini na fana tubabu bɛ baraji de ɲini yan ni élection in bɛ kɛ tubabu dɔ de bɛna sigi Mali kunna Faransi partiw de bɛ yan n'a kɛra date la Faransɛw de bɛ sigi Mali kunna wa ni yɔrɔ ye ala jumɛn ye donc tubabu b'a fɔ k'u bɛ démocratie kɛlɛ kɛ démocratie kɛlɛ kɛli kɔrɔ ye di ko jagoya fanga kana sigi an kunna a kɔrɔ to ya ko civil fanga de ka ɲi ko sɔrɔsi fanga ye jagoya fanga ye u bɛ jamanadenw tɔɔrɔ u bɛ jamanadenw fɛn o kumana hɔrɔnya bɛ fanga dɔ in de la n'o ye civiliw ka fanga ye baasi t'a la y'a dɔn o kɛlɛ bɛ k'anw de ye sa o bon n'anw yɛrɛ de ko a ye sɔrɔsi to an kunna u ka an bisi aw ko cogo di ne n ka du kɔnɔ n ko ka tigɛdɛgɛ na tobi e y'i to i ka du kɔnɔ ko k'a kɛ to ye e ka du don wa ne ka du don an ni Faransi ta ko ne dabali ne t'a fɔ CEDEAO ko Faransi de don n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ an farafin jamana dama tuma an tɛ ɲɔgɔn dɔn jamana minnu bɛ CEDEAO la olu bɛ se ka fɛn dɔ wajibiya Mali kan olu bɛ se ka embargo kɛ Mali kan nka ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ n bɛ ci bila a bɛɛ ma tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ni Faransi y'a nege n'a ye frontières datugu Côte d'Ivoire ta a y'a fɔ Alasani ye u ka logo bɛ toli u bolo yen u ka baranda namasa bɛ toli u bolo yen a b'olu ka jamanadenw de mago sa ye a foyi tɛ sa u ma yan Maliyɛn bɛ balo yan i bɛ san kelen kɛ ka balo i tɛ logo jira nka Côte d'Ivoire san kelen Côte d'Ivoire logo bɛ don Mali la yan n'a tigɛra min bɛna kɛ u bɛna ye an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a b'a ɲɛ anw na de yan fɛn minnu bɛna feere a bɛ nin Mali la tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma hali anw ni tubabu filɛ mɔgɔw mana wuli farafinna tubabu de b'an dɛmɛ an ka partenaire walahi u tala k'anw dɛmɛ u bɛ fɛn ɲini de la n kɛlen na Ala la u bɛ fɛn ɲini de la hakilima bɛɛ b'o dɔn tubabu bilen bɛna a yɛrɛ fa farafin fɛ yen a tɛ baraji ɲini na silamɛya ko tɛ diinɛ ko tɛ ko an bɛ sigi ka kasi olu nɔfɛ k'u b'a la k'anw de dɛmɛ
Parce que war côté dore benga ko ko ngo kolongisa me dunya kolongisa duna oro mina muba bali faramalen ka kire sisa lakini ka utatu bulwa debe min fo akhulasa kun kuma do de na kadiya mina na mandiya toy parce que benin fo adama de na man chugo do pa ande una modin an shita dem sen go jugo bele ko hey mama e sande be soro ni modin isera modin zoro ante dem sen go jugo bele de na man chugo do I modin ba fi shuma tout da mo ke ko fu gar deunde parce que uma sega sabali ambar ko le damado damaka uma sega sabali ambar ko kalo damado damaka u segira katu were ke jondenw ye ku dajuru di umara ba koroba awa ni min bi taw srafe an woni an labene do akko kama an mi vo an bo ka ni mambe to an fe wala bi to an fe ula wade be min bla fa mauma na segiru ko abayere de wa dam na odile an de jewo chef para jekkel lidam ne ka rekle ka segi ko ay sadam tayew kada fita kera yena yaw ibi tade na be kemiya be ko esrafe iti segide wera ba don ko wallahi ni faraje keleli damne ka jamana kula ede ba bla le tabla de qur'ane u jogo fon yo walan tardo de do ulu tay lande lil mustaqbal ulu te ko de dabla o de différence bu ni farafi ci an ga kelete ta roja na ya damne doron ko ni doron parce que mamu be video kela kan lasran CDAO nye kan lasran francien ulu de bena ulu ka baro wolole de flef la dina sa non anya fo on srana mi wende e awe minge malla francien o kala awre mi ndonga ya ma dama mi mamu me fanda no fe kelela ya wi minga ona ya francien o kana façon jamana munu ba kono ka fere francien ma ulu de ka ni jamana ni francien achi jamana ni tobu ya achi ayachi na diun yele bi wa on bodela politique mo koro yanse odema wa halsa ambo kele ndela toujours angam madadoro on de ka sa on ket faraje bulu kuma on ye bagawndi ngoton nun sigira biño na odeka ton fen sigile fle imo atoy di CDAO Nations Unies a beski mbede pour que nango ambe minga sa ko domina ambu beka wari na kamera labe on beto wuro ka duni nimbe domina wari rete papier bile numéro de do o bella be beto wuro amba be kala ba domina numéro abe sebe dona ko ni wari hakade be kuna ete bieti di mable ni ba ke komi no be balema aba sra di mai ka koyi ni ba ke komi no te balema aba atajmidu jere kono adama de halala wari ko ki bali o lawe jere men koyi ulu bela pression min kessa da fe jamana be ka do ni dundulu bana gerabe ke mundulu la ni francina iya umne ka duma nu ye yanchi ubitla ubisiga jamana mai nga komi a fama barka bani de kacha afrique munu yere fere ku faso sanu boro fere ku kadgu fere kadgu kolo fere kadgu jugoro fon fere kadgu deun fere ku yere fere nga ajmai bana ne tala hal furake ufi ni bana na halite furake ufi ni ka fanga chena halite do ufi ibe ga bu fe ya blaise bu fe ya nyon to fo de damne na sam munu ya u dawye ku fofo ye na soro sira ko ki dawye no ba nye ye halka sondoro u ka fanga ko ntiena na ana soni do dima ya parce que wi kala onde no fe na ya o awye bo president mena français fe ni tatiena ni ma arabu jamana do yini bisla na fon fe tatiena be gaslamé parce que ni fanga tieni bolo i tatiene ni mi tatiena o be ke na kadi kuma mina ni ba on bishi ni ba on mina ka feruma inu kadi bitani e ka pale o kono bi bismillah o bi laja inu buka kafo to kan fola munum bi ate to buwede ate to kan rembe okay an yera dama do ya koy amali ndama do na yon fere ya be kaunde la wallahi jirkuru mena jila chugo ateke ba mai halna soro ko filibe fangaina marakela min wali filibula bama no ngote ko ni ka wulu jugu fa dota biki
Afrique fan tɔw ɲɛ bɛ ka bɔ Mali fɛ kuma min na o ye maliyɛnw yɛrɛ kɛ kuma ye ka duloki bɔ an jɔn ninnu bi yan a ye tiɲɛ fɔ ani Ala cɛla an jɔn ninnu bi yan n'an kun tɛ mɔnɛ f'an ka faamaw tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye an jɔn ninnu don mɔnɛ kasi ja o kuma kun ye kuma de ye ja tiɲɛ tɛ sisan an y'o o kuma fɔbaw sɔrɔ fana an tilala ka bila olu contre la ka tila k'olu bagabaga k'u bɛ ka min fɔ ko y'u yɛrɛ ka kuma ye n'o tɛ anw kɔni ye jɔndenw de ye anw bi yan ni Faransi ko cogo min an ko ten anw ye mun de modèle ye ka mɔɔw yɛlɛ jiri kan k'a ju tigɛ n'u ye an t'a ye a to n ka kuma ninnu fɔ ta quoi parce que an bɛ n'u yɛlɛ jiri de kan ka jiri ju tigɛ n'u ye bon ni nin bɔra ye walahi ni maliyɛn murutira nin ma ko embargo kɛra ni embargo kungurunin ni tɔn kungurunin k'a kɛra sababu ye ka Mali reculer ka segin jamana ka ɲɛta ka bɔ jamana ka ɲɛta ma ka bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma faama min bɛ na o kɔfɛ o ye a bɛ fɔ ma ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la o b'a nakan dɔn ninnu banna min ma e bɛ sɔn o bɛɛ de ma i bɛ sɔrɔ ka na ninnu bɛ min ɲini aw b'o dɔn dugujukɔrɔ fɛnko y'a la tulonkɛ ye kan e k'anw lajɛ hali an ka commerce a bɛɛ cira an ka commerçants bɛ sɔrɔ kɛ ni sira o sira a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ feere jamana wɛrɛw ma wa anw kelen tɛ an dafɛ jamana bɛɛ b'a la n'i ye tubabu da dennen ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ fɛn f'olu ye o y'a sɔrɔ u sago sɔrɔ n bɛ yenkaw la taa Afiriki jamana dɔw bɛ yen ni démocratie ko don la ilaha illallah n ko an ka maa kalannen bɛ mɔnɛ don b'a la u bɛ ɲini k'an fa ni mɔnɛ ni démocratie ko don minnu ye troisième mandat kɛ sisan tubabu ye mun f'olu ye CEDEAO y'an bari ko jumɛn ta olu kama sɔrɔsi bɛ yɔrɔ wɛrɛ kunna o u bɛ ka fɛn fɔ yan uruwa bɛ jamana minnu kunna tubabu Amérique ye fɛn f'olu yan y'a dɔn élection tɛ kɛ da ye uruwa ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ filɛ a la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na n mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabu bɛ mun f'olu ye a t'a to an ka dɔnmaya nka ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kwari wolo la n'i barika banna n'i faguna Abubakar radiyallahu anhu a ko heyi saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ko jitɔ bɛ sago caman de kɛ yan'a sadon cɛ an ka mada tubabu ye a ye mun ɲa ye san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suulin b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ i ye mais kalo damadɔ i murutira i b'a la ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ a ka kɔrɔ i fugariden i seginna i kɔ de a y'a to n k'a fɔ tan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ maa maa b'a fɔ i bɛ nin kuma in kɔ kari bi i tun bɛ tubabu kɛlɛya ka kɔrɔ mais sisan a kɛra sɛbɛ ye i se reculer la parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min ko a ye waridunaw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni tuuru sera a binakɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye dɔ dun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten jamana jumɛn delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ n'o tɛ n'a ka di a fɔ Mali ka feere Faransi ma o ye kungo ye mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran ne bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigiw ka sabali a waati pɛridi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ nin sen in ni Ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔnna n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la dɛ nka ne bɛ kɛ ka nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu n'i tugura an na o y'o ye n'a m'i convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ ne ta ye o de ye dɛ ne y'a dɔn sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la koyi parce que u bɛ taa nin ta dɔrɔn k'a interpréter vidéo kɛla haramuyalen minnu b'an fɛ yan u bɛ taa ta sisan kelima a kun a t'a kalama o a t'a dɔn est ce que a b'a conséquence dɔn ne b'a bɛɛ dɔn a conséquence tɛ da jigin ka bɔ ta kan a conséquence tɛ fiɲɛ tigɛ ne na a conséquence tɛ ɲɔ bali ka falen a tɛ Mali samiyɛ falen wa nkalon don datugu in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye u bɛ tila k'u dɛn k'a don an ka yan
a fara fi dama te nyondo ya fe bebe do malla ka datugule to ya tete datugume drogu nyew ya fando la datugume juin ya fando la datugume fendama mi ni to bu yara ka jamana fambola dambola datugule do marama fe ya fando la okuma on nalo mawde ni datugura na an nanzigi ko ka anfa na ba soro fele la tugo mina Allah mi do dugu trafiki daw fe biato balonana saka lotal fla do te trafiki la e trafiku ka sugu de jara sake e trafiki jamana de ba haram ya te islam ya ta haram ya islam ya mi haram ya fe haram ya li nabi ga fe ndagale trafiki li e kroge fuitola afle kabidi an mɔkɛw bɛ jamana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la an faw nana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la an binakɛw nana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la la ilaha illallah i t'a fɛ ka min fɔ fo an dɔgɔninw nana jamana kunna an b'an yɛrɛ kɛ fu ye tan an ye jamana jumɛn donni da la n'a ma sabali tɔɔrɔ kan bamananw ko ten anw de y'o fɔ bamanankan la ka kɔrɔ ko maa maa n'i ma sisi muɲu ate mana e ɲɛna ni tasuma sisi daminɛ ni sisi ma ku i la a yele tɛ bɔ e ɲɛna ko dusumango tɛ fa togoni na yan'a ka sumaw bɛ wuli politicien minnu b'a kuma na an b'u dɔn yan o on se connaît qui est qui an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan e bɛ fɛ ka mun kɛ a ka den ma i ni faransi ka tɛmɛ n'a bosoli ye komi faransi ni ninnu n'a boso ka kɔrɔ cogo min na an t'u dɔn yan a bɛɛ b'a kɛ intérêt personnel de nɔfɛ o bɛ kɛnɛ kan nkalon bɛ da joli la yan a ye élection a kana kɛ dɛ a tɛ se ka kɛ a y'a kɛ a bɔra a bɛɛ ma bɔ da kelenw de kɔnɔ yan nin ye ne fɛla ye ne m'a fɔ silamɛw tɔgɔ la dɛ ne y'a fɔ misiri kɔnɔ yan n y'a fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛnna faransi ma o y'o ye n'a ma bɛn o ma ne bɛ yan inshallah hali faransi yɛrɛ y'a dɔn wallahi hali tubabuw b'a dɔn ko bɛn bɛ ka k'anw kan yan jamana wɛrɛw de bɛ ka anw hinɛ minɛ nka anw yɛrɛ bɛ kɛ ka an yɛrɛ kɛlɛya ka kɛ kɔɔrikala ye ka fini fara jamana wɛrɛw ɲɛ bɛ ka bɔ an fɛ tuma min na anw yɛrɛ ko an tɛ foyi ni embargo ko in dɛ embargo in yɛrɛ a ka kɛ sa dɛ an k'a lajɛ ni min bɛna kɛ embargo yɛrɛ nege de bɛ maa la sa a ka kɛ sa an k'a lajɛ u b'a fɔ embargo min n'a bɛ fɛn yɛrɛ min kɛ adamaden la sa an ka se k'o si dɔn a kuma ka bɔ an na sa dɔ kɛra dugukolo bi yan ji bi yan embargo bɛ se ka mun se Mali ma n'anw ma fasa jamana de baara bɛ kɛ sisan ni Ala sɔnna ma n'i y'i sigi i b'i sigi ka mɔgɔw ka dɛmɛ kɔnɔ ni dɛmɛ mana i bɛ dɔ kɛ o ka sɔrɔ u b'anw nege de dɛmɛ o dɛmɛ bɛ bɔ kɔ kan yan politiki mɔgɔw de b'a fanba bɛɛ dun o delila ka yaala ka wari di dɔ ma a ka so yan bon bɛɛ dun b'a dɔn ko anw bɛ dɔɔnin min sɔrɔ an yɛrɛ ye o bɛ se ka anw ka kɔnɔna ko bɛɛ ɲɛnabɔ yan ni dunko juguya tɛ anw bɛ dɔɔnin min sɔrɔ an yɛrɛ ye a bɛ se k'an ka ko ɲɛnabɔ yan n'o y'a ɲɛnabɔ ka dan yɔrɔ min na an ka dan ye fɔlɔ an ka baara kɛ ni Ala ye min fara an ka don min na o y'o ye maa tɛ se ka ban ni maa wɛrɛ kama ye an kana kɛ n balan ye fo ka taa an sa wallahi ne mana an yɛrɛ ka maakɔrɔbaw n'an ka maa kalannenw n'u y'an mankutu ka tila k'a ye u b'a ɲini an ka fasan cogo min na ne tɛ se k'o fila fara ɲɔgɔn kan e k'a lajɛ n'an ka yan a kɛra wajulikɛla ye o a kɛra politiki mɔgɔ ye a kɛra n'u kɔntanna jama na u b'a fɔ cogo di n'u kɔntanna u b'an fɔ k'an kɛ maaba ye k'an ka maakɔrɔbaw fɔ Sonjata kun bɛ tan Asika Mohamɛdi kun bɛ tan nin kun bɛ tan minnu ye cɛfarinya kɛ ka kɔrɔ u b'o fɔ nka bi e min b'o fɔ yɛrɛ bɛ kɛ sɛ ye ka kɛ i fasan ka sɔn a bɛɛ ma mun kɛra dɔ kɛra koyi dɔ kɛra Farajɛ batoli la dɛ a tɛ foyi ɲɛ ninnu fɛ teriya tɛ foyi ɲɛ parce que u tɛ baraji ko la u b'u ka intérêt de ɲini nka ni kabakoyara olu b'a ɲini de ka taa d'u ka jamanadenw ma o de a ko in kabakoma yɔrɔ y'o de ye olu u bɛna accord minnu signé yan u bɛna fɛn o fɛn kɛ yan u yɛrɛ t'a dun dɛ maa ti ka Bafa ni Kilicɛ min b'anw fɛ yan o tɛ tubabu fɛ yen dɛ dɔw bɛ président kɛ ka wuli hali so t'u bolo
u bina nga dugu jukɔrɔ fɛn suɲɛ b'a suɲɛ ka taa du u denw de ma ma tubabu den balo cogo ka ɲi cogo min hali u ka wulu balo cogo ka ɲi n'anw denw ta ye a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yan n'o tɛ bɛɛ b'a tubabu jamana caman bɛ yen a dugukolo yɛrɛ ala ma foyi bila a dugukolo jukɔrɔ foyi t'u bolo dugu in na ye an ma taa ye wa n tɛna dugu tɔgɔ fɔ pétrole bɛ bɔ u fɛ yen nka mobili bɛ jɔ aran na fo bɔnda gasoil nɔfɛ kuma bɛɛ o de bɛ kɛ yen u b'u ka pétrole don wagon kɔnɔ ka taa n'a ye k'u bɛ taa ko u ka dugu la ka na o kelen de bɛ an yɛrɛ fɛ yan nka olu bɛ taa du denw ma nka anw b'a la k'an denw feere k'an musow feere k'an mɔdenw feere ka jamana feere minnu yɛrɛ kalanna ni hakilila k'olu bɛna kunu dɔɔni olu bɛna se ka ɲɛya ka muruti fari da bamananw ko ten ko n'i ye nɛgɛ ta guanga la n'i y'a bila guanga la a tɛna dɔwɛrɛ fɔ nɛgɛkan kɔ n'a tun kɛra ten an ma farafinna hɔrɔnya o nka kuma bɛɛ dɔ de b'a fɔ a ye nin bɔ a la ni nin ma sɔn a ta ma a y'o bɔ a la ne bɛ sɔn ne bɛ bila a la u b'o dama de la n'o tɛ ne tɛ fanga ne t'u nɔfɛ u ka sow kɔnɔ dɛ nka u b'a la ka kuma minnu fɔ a ka di jamanaden ye wa a man d'a ye jamanaden b'a dɔn ko jamana ka bɔ b'a la wa a t'a la de munna an yɛrɛ tɛ an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ɔhɔ an bɛɛ fɛla ye élection bi an bila la élection ye mun ɲɛ Mali la yan élection yɛrɛ bi yan i campagne daminɛ sisan u bɛna nam dɔrɔn u b'a fɛ dɔrɔn ka fangani dɔ ta dɔrɔn k'a sigi Mali kunna an ka tɛmɛ an cogoya kɔrɔ in na an bɛ t'o la kalo damadɔ san kelen san fila i b'a fɔ ko coup d'état wɛrɛ kɛra e ka farafinna yɛrɛ la farafinna fanga bɛɛ coup d'état sur coup d'état a fanga bɛɛ bɛ ka kuncɛ ni coup d'état ye a y'olu fɛ yen lajɛ k'an kɛ i b'a fɔ farafinna bɛ ka kɛ komi an ye baganw de ye an bɛɛ bɛ seereya ko ninnu bɛ ka an dun nka an yɛrɛ sɔn bɛ ɔhɔ k'an dun awa ne ta dakuru ɲɛ damadɔ ye ni min y'a faamu o y'o ye ne m'a fɔ ko se bɛ ne k'a yɛlɛma dɛ se tɛ ne k'a yɛlɛma nka ne kɔni fɛla ye nin embargo n'a b'a kɛ sababu ye an k'an sigi an k'u ka wajuli kɛ yan ne sɔnnen don a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka micro bɔ misiri la ne sɔn b'a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka si dibi la ne sɔn b'a ma n'an bɛ tafiɲɛ tafiɲɛ an ka tafiɲɛ kɔrɔ in da k'an fi fa a bɛ bɛn ne ma n'an bɛ taama ka taa wajuli kɛyɔrɔ la an y'o entraînement yɛrɛ daminɛ ka ban Bamako kinsi tɛ yen ne tɛ se ka min taama alhamdulillah kuma ye ne ye awa ni min y'a faamu o y'o ye nka n'a ma nin faamu n'a hawujara n'a bɔra ka video kɛ ka jamanadenw hawuja ko ɔhɔ an ka t'u ta la n'o tɛ an bɛ sa bi an bila ka t'u ta la an ye baloko ɲuman kɛ yan subhanakallahumma wa bihamdika